customer pa ta. Yung bagong luto po sana, baka naman luma naman i-deliver. Magang maga na makatagpo ka ng gantong customer. Oh. Nakalak doon. Oh. Hey, Nikki, boss. Nikki po. Apo. Ako pa pala to. 224, sir. Ay, sir, maraming salamat po. Thank you po. God bless po. May tip naman pala. May tip naman pala siya.